de contar. J'ai pas eu le temps de raconter. Dias depois, Des jours après, aconteceu um incidente. un accident est arrivé. A enfermeira Clarice que cuidava dele perdeu a intubação da cânula. Donc Clarisse, l'infirmière qui prenait soin de lui, a perdu l'intubation Ela de la não canule. conseguia reencaixar. Elle ne réussissait pas à la réattacher. E nós descobrimos que ele não precisava mais do cilindro de oxigênio. Et on s'est rendu compte qu'il n'avait plus besoin du cylindre d'oxygène. Meu filho conseguiu continuar respirando sozinho por várias horas depois. Mon fils, pendant des heures après, il a commencé à respirer par lui seul. Nunca mais foi entubado de novo. Plus jamais elle était entubée de toute sa Amen. vie. Amen. Depois passou mais alguns meses. Après quelques mois, Aí nós descobrimos outra coisa. et nous avons découvert une autre chose. Que aquela criança cega de vista 0 grau para cada vista, Que l'enfant qui avait 0 dans chaque œil, ele voltou a enxergar. par miracle, il a recommencé à voir. E ele podia agora ver o pai dele. Et il commençait maintenant à regarder son papa. Isso não havia esperança clínica Il n'y para avait meu filho. pas d'espoir clinique pour mon fils. Ele estava na minha casa. Il était chez moi. A minha sogra, a mãe da minha esposa, Ma que belle-mère, morreu, de l'épouse qui est morte, ela veio ver o meu filho, elle est venue voir mon enfant, que era o seu neto. qui était donc son petit-fils. E agora, entre todas as enfermeiras que cuidavam do meu Et filho, maintenant, parmi toutes les infirmières qui prenaient soin de mon enfant, nós tínhamos a Luz, que eu tinha contratado para ficar também. nous avions Luce, que j'ai aussi employé pour être avec mon enfant. E a Luz já tinha saído do hospital, ela ia embora para a América, para os Et Estados elle Unidos. avait quitté l'hôpital parce qu'elle partait en Amérique, aux États-Unis. E ela não ia mais ficar no Brasil. Et elle allait donc plus rester au Brésil. Eu apelei que ela ficasse uns dias na minha casa cuidando do bebê. Et je lui ai demandé qu'elle reste encore quelques jours pour prendre soin de mon Ela enfant. não queria, mas eu insisti. Elle ne voulait pas, mais j'ai insisté. Então, nessa noite que a minha sogra chegou de viagem, Donc cette nuit-là où ma belle-mère est venue, ela tomou um banho e foi ver o bebê. elle a pris une douche et est partie voir mon bébé. Aí, quando ela chegou no quarto e viu a Luz segurando ele no colo, Et quand elle est arrivée dans la chambre et qu'elle a vu Lux ela, qui la tenait dans les bras, ela regalou os olhos, elle a écarté ses me yeux, puxou para fora do quarto elle m'a pris de force pour m'enlever de fechou la a chambre, porta. elle a fermé la porte e disse para mim: et elle m'a dit, Fernando, case com a Luz. Fernando, marie-toi avec Luz. Eu fiquei chocado, Moi j'étais choqué porque eu amava a Márcia. parce que j'aimais A Marcia. Márcia era minha primeira esposa. Marcia était ma première épouse. Como ela pode me dizer para casar com a Comment est-ce Luz? qu'elle peut me dire de me marier avec Mas Luz? ela falou de novo: Mais elle a redit a encore une Luz fois. é sua segunda chance. Luz, c'est ta deuxième Case chance. com a Luz. Marie-toi à elle. Ela é mãe daquele menino, C'est la mère de cet enfant, mãe do meu neto. mère de mon petit-fils. Eu fiquei impactado. Et moi j'étais bouleversé. Ela voltou e entrou no quarto. Donc elle est sortie, elle est rentrée dans la chambre. Eu escutava ela conversando com a Luz e sorrindo. Et je l'entendais discuter avec Luce et en souriant. Eu não conseguia entrar no quarto. Je n'arrivais pas à rentrer dans la Eu chambre. fui no outro quarto. Je suis allé dans une Eu autre sentei num chambre. sofá Je me suis assis sur un e canapé comecei a pensar. et j'ai commencé à réfléchir. Eu falei, mas a Luz até que ela é uma moça bonita. Je me suis dit, tiens, elle est même jolie, Mas Luce. eu não amo a Luz. Mais je l'aime pas. Eu até acho a Luz uma pessoa maravilhosa. Je trouve que c'est une personne merveilleuse. Na verdade, eu amava a Luz. Et en fait, je l'aimais, Mas Luce. não como uma mulher. Mais pas comme une femme, Como uma pessoa maravilhosa. comme une personne Porque era a merveilleuse qu'elle melhor l'était. enfermeira que cuidava do Parce meu que c'était la filho. meilleure infirmière qui prenait soin de mon enfant. Aí eu falei, ao menos se eu amasse a Et je me Luz, suis dit, au moins si je l'aimais, com olhos de uma mulher, avec des yeux, avec un regard pour une femme, até poderia pensar em me casar. je pourrais même penser à me marier avec Mas elle. eu não vou me casar. Mais je vais pas me marier. Minha sogra deve estar louca. Ma belle-mère est complètement folle. De repente, D'un coup, eu cochilei. je me suis endormi Cochilei quase 2 horas. pendant 2 heures. Eu acordei Et quand je me suis e réveillé, falei, nossa, não era para mim dormir. je me suis dit, tiens, E j'avais pas aí eu besoin de fui dormir. até onde estava o bebê, lá na Donc je suis UTI. parti voir le bébé dans les soins intensifs de A chez moi. Luz estava cuidando Et dele. Luce prenait soin de lui. A Luz parou, olhou para mim. Elle s'est arrêtée, m'a Eu olhei regardé. para a Luz. Je l'ai regardée. Eu olhei no fundo dos olhos da J'ai Luz regardé au fond de ses e yeux. descobri Et j'ai que découvert eu estava apaixonado pela Luz. que j'étais amoureux d'elle. Aí eu falei, Luz, você quer casar comigo? Et je lui ai demandé, Luce, est-ce que tu veux te marier avec moi? Sabe o que ela me falou? Vous savez ce qu'elle m'a dit? Você está brincando. Mais tu plaisantes. Eu daqui a 5 dias eu vou embarcar para a América. Dans 5 jours, je pars aux États-Unis. Eu nunca mais vou estar aqui. Plus jamais je serai ici. Eu falei, mas eu quero me casar com você. Mais je lui ai dit, je veux me marier Ele avec falou, toi. para de brincar com isso. Elle m'a dit, arrête de plaisanter avec ça. Não me fale nisso. Arrête de me dire ça. Aí passou 2 dias. Et 2 jours se sont passés. No dia seguinte eu falei, você vai casar comigo ou não Le vai? jour suivant, je lui ai demandé, tu te Ela maries falou, não avec moi fale ou pas? mais isso. Elle m'a dit, arrête de me parler de Né? ça. Aí no 3º dia, 3e jour, ela chegou muito assustada em casa. elle est arrivée complètement apeurée à la Ela maison. falou, aconteceu algo terrível. Il y a une chose terrible qui m'est O arrivée. meu passaporte desapareceu aqui na sua casa. Mon passeport a disparu ici chez toi. Não fui eu. C'était pas moi. Não fui eu. C'était pas moi.
Ela perdeu o passaporte. Elle a perdu son passeport. Ela perdeu a viagem. Elle a perdu le voyage. Ela perdeu o emprego que tinha Elle a lá. perdu son emploi qu'elle avait là-bas. Aí eu pedi ela em casamento de novo. Je l'ai redemandé en mariage Et elle a encore une casé fois. comigo. Elle s'est mariée avec moi. Hoje ela é minha esposa. Aujourd'hui, c'est mon épouse. Eu me casei com a Luz, Je me suis marié à Luce, minha segunda chance. ma deuxième chance. A Luz era adventista de berço desde o nascimento. C'était une adventiste de berceau. E a minha primeira esposa também era adventista do sétimo dia de berço. Et ma première épouse était aussi une adventiste depuis le berceau. Mas eu nunca quis falar de religião com Mais elas, jamais je voulais parler de religion avec elle. porque eu acreditava em outra coisa. Parce que je croyais dans d'autres choses. Agora, Deus foi tão maravilhoso na minha vida Dieu était tellement merveilleux dans ma vie que Deus me deu mais uma filha, qu'il m'a donné une fille, Maria Fernanda. Marie Fernanda. Ela é linda, Elle est merveilleuse. mas um rapaz apareceu e casou com ela. Mais un jeune homme est apparu, il s'est marié avec E elle. levou a Maria Fernanda. Et il me l'a enlevé. Eu ainda não consegui perdoar. Bon, j'ai toujours un petit peu de rancœur envers Mas lui, mais quando eu voltar para o Brasil, eu tenho que perdoar. quand je rentrerai au Brésil, il faudra que je le Porque eu pardonne. preguei sobre perdão aqui. Parce que j'ai bien prêché sur le pardon Amen. aujourd'hui. Amen. Você vai orar por mim. Vous allez prier pour moi. Eu gosto dele. Chama Je William. l'aime. Il s'appelle William. É seu xará, o Will. Ouais. né? Will, Willy, presque. parecido. Ça Aí, ressemble. Deus me deu mais um presente. Donc Dieu m'a donné encore un cadeau. João Paulo. Jean-Paul. João Paulo é meu segundo filho depois da Maria Donc c'est mon Fernanda. deuxième enfant E juste après depois me Maria deu a Fernanda. Bárbara. Et il m'a aussi donné A Barbara. Bárbara caçula. C'est la toute petite. Então eu tenho 3 filhos. Donc j'ai 3 enfants. Agora, os dias se passaram. Donc les jours se sont écoulés. Sabe que a minha vida estava indo muito bem. Ma vie allait très bien. Eu tinha uma família. J'avais une famille. Irmãos, tenta entender. Essayez de comprendre. Eu perdi tudo. J'avais tout perdu. Agora eu já tinha uma família. Maintenant j'avais déjà une Eu famille. tinha uma esposa que me amava. J'avais une épouse qui Eu m'aimait. tinha 3 filhos que me J'avais amavam. 3 enfants qui m'adoraient. A minha esposa, ela seguia a Cristo com todo o seu coração. Mon épouse suivait Christ de tout son cœur. Ela educou os meus 3 filhinhos a seguir a Jesus de todo o coração. Et elle a éduqué mes enfants à suivre Jésus de tout leur cœur. Mas eu não seguia Jesus de Mais coração. moi, je ne suivais pas Jésus de tout mon Porque cœur. eu ainda cria na minha antiga fé. Parce que je croyais encore dans mon ancienne foi. Mas agora faz mais uma regressão comigo. Maintenant, faites une régression encore une fois avec No moi. dia seguinte do acidente, Dans le jour suivant à l'accident, eu fui convidado a buscar os documentos da minha esposa para fazer o funeral. j'ai été invité à prendre des documents de mon épouse pour aller faire les funérailles. Então eu entrei no meu palácio. Donc je suis rentré dans mon palais, Palácio de mármore Carrara. rempli de marbre Carrara, Escadas todas palmilhadas de ouro. des escaliers remplis Banhada a d'or, ouro, né? baignés alors à la feuille d'or. Então eu fui subindo e comecei a tremer. Donc j'étais en train de les monter ces Eu marches et tremia, je eu tremblais tremia. énormément. Eu tremia de desespero, de agonia. Je tremblais d'agonie, de désespoir. Eu deitei na minha cama porque eu não conseguia ficar em pé. Je me suis couché sur mon lit parce que je n'arrivais plus à Eu tenir fiquei debout. quase 2 horas. Et je suis resté presque 2 heures là-bas. Uma voz que era o Espírito Santo falou: pega a Bíblia. Une voix qui était le Saint-Esprit m'a dit Eu prends la Bible. nunca peguei em Bíblia. Je n'avais jamais pris une Bible. Pega a Bíblia. Et il m'a redit prends la Bible. Pega a Bíblia. Prends la Bible. Depois eu peguei a Bíblia. Não, primeiro eu fui procurar a Bíblia. Donc d'abord j'étais en train de Eu não chercher tinha la Bible. Bíblia. Je ne savais pas où il y en avait, j'en avais Eu pas. lembrei que a minha esposa tinha uma Bíblia. Je me suis rappelé que mon épouse elle avait une Então eu Bible. pus a mão na Bíblia. Donc j'ai mis la main sur la Bible. Estava lá no armário dela. C'était dans son Na hora que eu pus a mão na Bíblia, couloir. Quand j'ai mis la main sur la Bible, o tremor parou completamente. mes tremblements se sont arrêtés Eu abri a instantanément. Bíblia. J'ai ouvert la Bible. Na capa da Bíblia estava escrito. Sur le couvert était écrit. A minha esposa escreveu com Mon épouse avait a écrit própria mão. avec sa propre écriture. Deus jamais conduz os seus filhos Dieu ne conduit jamais ses enfants de maneira diferente de manière différente da que eles escolheriam de ce que eux choisiraient se eles pudessem ver o fim desde o s'ils princípio. pouvaient voir la fin depuis le début. Vamos repetir de uma outra maneira. On répète une fois différente. Se você pudesse ver o fim tão bem quanto Deus vê, Si vous puissiez voir la fin aussi bien que Dieu le voit, você ia escolher o melhor fim para a tua vida. vous choisiriez la meilleure fin pour votre vie. Deus escolhe por você Et Dieu choisit pour vous quando você diz: seja feita a tua vontade, quand Senhor. vous dites que ta volonté soit faite, Seigneur. Amém, irmãos? Amen. Ciência do Bom Viver, página 479 no Brasil. Science du bon vivre, page 479, versão brasileira. 459, version brésilienne. Amém? Então eu li esse verso e percebi que a Bíblia dela estava todinha grifada. Donc j'ai lu ce verset, je me suis rendu compte que sa Bible entière était Toda annotée. grifada. Depois, aquele ano eu li a Bíblia inteirinha. Et pendant l'année qui a suivi, j'ai lu la Bible en entier. Depois eu li a Bíblia de novo. Donc je les relise encore une Depois fois eu li après. de novo. Et après une fois de plus. Mas toda vez que eu lia, Et à chaque fois que je lisais, alguns versos parece que falavam profundamente no meu j'avais coração. l'impression que des versets me parlaient profondément dans mon E cœur. houve um dia que eu ganhei uma Bíblia nova.
Un jour, j'ai gagné une Bible Foi toute numa neuve. ocasião que eu não vou ter tempo de contar. C'était dans une occasion que j'aurais pas le temps Mas de eu peguei a raconter. Bíblia, Mais je l'ai pris cette Bible nunca tinha sido aberta, era nova. qui était toute neuve. E eu cheguei na minha casa com aquela Bíblia Et je suis rentré à la maison avec cette e Bible. uma voz que era o Espírito Santo Et une voix qui était le Saint-Esprit falou para mim: abra a Bíblia, m'a dit ouvre cette Bible. abra a Bíblia. Ouvre-la. Eu entrei na minha casa, Je suis rentré eu chez me moi. ajoelhei, Je me suis mis à genoux. eu peguei a Bíblia na minha mão. J'ai pris la Bible entre mes mains. Pega a Bíblia na tua mão, por favor. Prenez vos Bibles entre vos mains. Levanta a Bíblia. Levez votre Bible. Levanta a Bíblia. Pastor, o senhor quer tirar uma Levez-la. foto com a Bíblia On va levantada? prendre une photo. Donc, Todo mundo pega a Bíblia. tous là qui ont vos Bibles, Levanta levez-les. bem alta a Bíblia. Levez-les bien haut. Todos que tiverem Bíblia, levanta alto, Tous por qui ont favor. vos Bibles, levez-les très haut. Amém. Levanta alto. Amen. Você Bien está haut, sendo bien haut. abençoado agora. Parce que vous allez être bénis aujourd'hui. Amém? Mais alto que puder. Amen. Encore plus. Amém, pastor? Tira a foto. Tira uma com a gente aqui no meio, pastor. Prends une avec nous ici au milieu. Isso aqui vai ser guardado para a eternidade, irmãos. Ce sera enregistré pour l'éternité. Amém? Amen. Ok, pastor? Ok, pasteur. Pronto. Agora diga com a Bíblia na mão. Qual é a tua vontade para a minha vida? Maintenant dites, quelle est ta volonté pour ma vie, Seigneur? Todos, qual é a tua vontade Tous. para a minha vida? Quelle est ta volonté pour ma vie? Agora abra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 22. Maintenant ouvrez en Actes des Apôtres, chapitre 22. Atos dos Apóstolos, capítulo 22. Actes des Apôtres, chapitre 22. Eu achei aqui o meu. Agora a lanterna. Vou pegar aqui. 22. Verso 14. Verset 14. Leia comigo. Lisez avec moi. E ele disse: o Deus, eu vou ler o verso completo, depois você também lê. E ele disse: o Deus de nossos pais de antemão, Fernando Lux, te designou para que conhecesse a sua vontade e vejas aquele justo, Fernando Lux, e ouças a voz da sua boca. Fala para eles colocar os nomes deles. Donc vous allez mettre vos noms, vos prénoms sur la lecture que je vais faire. Je la fais avec Noabé, vous la faites avec votre nom. Amém? Il a dit, Noabé Junior, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche. Tá. Agora, Fernando Lux. Maintenant, Eu vou ler agora por o verso 15. verset 15. Porque has de ser sua testemunha para com todos os homens o que tem visto e ouvido. Car Noabé, tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes, de choses que tu as vues et entendues. E o último verso. Dernier verset. E agora, Fernando Lux, por que que você se detém? Levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Et maintenant, que tardes-tu, Noabé? Lève-toi, sois baptisé et lave tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Amém? Amen. Aquele dia esse verso foi só para mim. Ce jour-là, ce verset n'était que pour moi. Hoje ele é para você também. Aujourd'hui, c'est pour vous aussi. Eu não preciso ser profeta. J'ai pas besoin d'être un prophète. Tem pessoas aqui que precisam ser batizadas. Il y a des personnes ici aujourd'hui qui ont Entrar besoin nas d'être baptisées. águas. Passer par les eaux. O batismo é um convite ou o batismo é uma ordem de Deus? Le baptême, c'est une invitation, c'est un ordre de Dieu. Responda, o que é o batismo? Répondez. Ordem ou convite? Un ordre ou une invitation? O que é isso? A ordem? 1, 2, 3. Congratulations. Bravo. Irmãos, Mes frères, eu comecei a chorar. j'avais commencé à pleurer. Essa Bíblia nunca tinha sido aberta. Cette Bible n'était jamais encore ouverte. E a Bíblia que eu ganhei naquele dia, Et la Bible que j'ai gagnée Et essa cette aqui. journée-là, c'est celle-ci que j'ai o aujourd'hui. Moab já viu como ela está velhinha. Moi, je peux le voir d'ici comme elle Et est toute essa vieille et Bible. utilisée. C'est celle-là. Depois, se você quiser dar uma olhada, perceba como ela está bem usada. Vous pourrez venir ici après regarder comment je Ela l'ai está até bien utilisée. apagada, por isso que precisa da lanterna. Porque J'ai même besoin de la lanterne pour voir parce Tá que muito les fraca. mots commencent à sortir des pages. eu estava na minha sala, Donc j'étais dans mon bureau, eu estava chorando. je pleurais. Estava chorando já fazia quase uma hora, mais de uma hora e meia. Je pleurais depuis plus d'1h30. A minha esposa escutou os soluços, Mon épouse m'a entendu pleurer, a luz. Luce, E ela desceu, et elle est descendue. ela me abraçou, Elle m'a serré, ela me colocou no colo. elle m'a pris dans ses bras. E eu estava com a Bíblia aberta.
Et moi, j'avais la Eu Bible ouverte. apontei com o dedo para ela. Et je pointais du doigt le verset. Ela leu Elle l'a lu. e ela falou: você quer que eu te ajude? Elle m'a dit, est-ce que tu veux que je t'aide? Eu fiz assim com a Et cabeça. j'ai fait comme Ela ça avec ligou ma pro tête. pastor. Elle a appelé un pasteur. Era já quase 3 horas da manhã. Il était presque 3 heures du matin. Ela não falou nada e deu o telefone para mim. Elle n'a rien dit, elle m'a donné le téléphone entre mes Ela mains. falou: pastor, o Fernando. Eu falei: Et pastor, j'ai dit, pasteur, eu quero ser batizado em nome je de vais être Jesus. baptisé au nom de Jésus. Amém? Amen. Você nem imagina o que aconteceu ainda no meio dessa história, mas eu não tenho tempo. Mais Eu, j'aurais pas eu le quero, temps de eu le dire, quero mais vous completar a n'imaginez pas história. tout ce qui s'est passé dans cette histoire. J'aurais pas le temps de vous le dire. O pastor falou: não tem problema nenhum. Et le pasteur a dit, il n'y a aucun problème. Você já leu a Bíblia um monte de Tu vezes. as déjà lu la Bible plein de fois. Você já conhece um monte de livros de espírito de profecia. Tu connais déjà beaucoup de livres de prophétie. Você só não frequenta a igreja, Tu ne fréquentes pas l'église, c'est mas tout. você vai frequentar. Mais tu vas commencer à le faire. Então você pode ser batizado. Donc tu peux être baptisé. Sabe o que eu falei para ele? Vous savez ce que je lui ai dit? Pastor, mas eu quero que o Fernandinho seja batizado junto comigo. Pasteur, je veux que mon petit Fernando se Meu baptise avec moi. filho tinha 16 anos. Mon fils avait donc à O ce meu moment bebê 16 ans. agora era um adolescente. Mon bébé était un adolescent. Ele estava vivo. Il était vivant. Ele enxergava. Il voyait. Ele voltou a andar. Il a repris à marcher. Tetraplégico não volta a andar. Des tétraplégiques ne réussissent plus à marcher. Mas ele voltou. Mais lui, si. Poder de Le Deus. pouvoir de Dieu. Deus é o Todo-Poderoso. Dieu, c'est le Tout-Puissant. Diga amém. Dites Amen. E o pastor falou: ele pode ser batizado junto com você, Et le sim. pasteur a dit, oui, il peut être baptisé avec toi. Agora eu ia entrar nas águas, olha, rir com meu filho. Maintenant, j'allais rentrer dans les eaux du baptême avec mon fils. Amém, Luiz? Amen, Com Louis. meu filho. Donc avec mon fils. Aí eu falei: mas pastor, Et je lui eu dis, quero que pasteur, também que a Maria Fernanda seja batizada comigo e com o Fernando. je veux que Maria Fernanda soit baptisée avec moi et Fernando. Ele falou: quantos anos ela tem? Il m'a demandé son âge. Ela tem 10 para 11. Et je lui ai dit, elle a 10, 11. Não, 10 para 11. Oui. Ela pode ser Entre batizada. 10 et 11 ans, il m'a dit, elle peut être A baptisée aussi. partir dos 8 anos já pode ser batizada. À partir de 8 ans, ils peuvent déjà être baptisés. Eu falei: então o João Paulo também pode ser batizado. Et du coup, je lui ai dit, donc Jean-Paul Jean il peut Paulo être tinha baptisé. 9. Il avait 9. Pode ser batizado. Il peut être baptisé lui aussi. Eu falei: mas a Bárbara tem 8. Et je me suis dit, mais Barbara, elle n'a que Também 8. pode ser Et le batizada. pasteur m'a dit, elle peut être baptisée. Eu ia ser batizado com todos os meus filhos. J'allais être baptisé avec tous mes enfants. Amen. Amen. Mas eu fiz mais uma exigência. Mais j'ai fait encore une exigence. Falei: pastor, J'ai dit, pasteur, mas a Luz já era batizada. Luz était déjà baptisée. Mas eu quero que ela entre nas águas, o senhor reconsagra a Luz, Et j'ai dit, est-ce qu'elle ne peut pas rentrer avec nous et tu la réconsagres à toi? porque eu quero dizer dentro da água. Parce que je veux dire dans les eaux du baptême. Eu e minha casa serviremos o Moi et Senhor. ma maison serviront le Seigneur. Amém? Amen. 24:15 de Josué. 24, 15 de Josué. Então ele falou: pode entrar também que eu reconsagro Donc il a dit, ela. elle peut rentrer aussi, je vais la réconsacrer. Aí marcamos o batismo para o final daquela On semana. a marqué un baptême pour la fin de la semaine. Era domingo. C'était donc dimanche. E agora, na segunda-feira, o meu filho ficou doente. Mais le lundi, mon fils est tombé malade. Faziam 8 anos que ele não ficava, quase 9 anos que ele não ficava mais doente. Ça faisait 9 ans qu'il Ele n'était estava com uma jamais tombé saúde malade. cada dia melhor. Il ne faisait que progresser avec sa Mas santé. ele contraiu uma virose. Mais il a pris une virose. Teve febre. Il a eu un peu de fièvre. E a febre foi forte. Uma febre alta. La fièvre était très haute, forte. E agora a mãe dele era enfermeira também. Mais sa maman était infirmière. E a mãe passou a noite cuidando dele E ela com compressas e chás, Elle a passé la nuit à prendre soin de lui avec des tisanes, avec des compresses, para que ele não precisasse tomar mais remédio. pour qu'il n'eusse pas besoin de prendre des médicaments. Na terça-feira amanheceu melhor. Et le mardi, il est apparu un peu mieux. Então, quando achamos que ele estava tudo bem, mas à tardinha, quando começou a escurecer naquela terça-feira, Dans ce mardi, on pensait que tout allait mieux, mais quand le soleil a commencé à se coucher, a febre voltou mais alta. la fièvre est retournée encore plus forte. Estava 39,8. 39,8. Depois 39,9. Ensuite 39,9. E à noite ele teve uma convulsão. Et la nuit, il a fait une Ele convulsion. não podia ter convulsão, Et il ne pouvait pas avoir de porque convulsion. ele tinha perdido uma boa parte do cérebro, quase todo o cérebro. Parce qu'il avait perdu presque tout son cerveau. Mas eu já tinha dito para você que a medicina pós-genômica, Mais je vous avais déjà dit que la médecine post-génomique, ela prova experimentalmente que o ser humano pode produzir mais neuroblastos. elle prouve scientifiquement que le corps humain peut produire d'autres neuroblastomes Lá na medula espinal, dans la médule spinale, através das células à tronco. travers les cellules souches. E isso estava acontecendo, esse processo, na vida Et dele. ce processus était déjà débuté dans sa Por vie. isso que ele voltou a andar, C'est pour ça qu'il a repris à por isso que marcher, ele voltou a enxergar, il a réappris à por isso voir. que o pulmão dele voltou a respirar C'est sem pour ça que son equipamentos, poumon pouvait marcher sans por isso que ele équipement. recuperou a C'est pour ça qu'il a récupéré. marcha. Il a récupéré sa Amen. marche.
Amen. Mas agora a convulsão ia causar um dano nele. Maintenant, la convulsion allait causer des dégâts dans A lui. convulsão foi muito Et forte. elle était très forte. Ele tinha uma cânula de Donc, il traqueostomia avait un ainda. petit tube de métal ici encore. E na hora que ele se contorceu com a convulsão, Et quand il se contournait sur lui-même, aquela cânula, ela perfurou um pequeno pedacinho da jugular. ce tube, il a percé la jugulaire. E ele começou a jorrar Il sangue. a commencé à perdre beaucoup de sang qui O jetait sangue comme ça. saía como torneira pela Et cânula. ça sortait comme un robinet ouvert au E a maximum. Luz falou, segura ele, levanta, porque senão ele vai ingerir o sangue e ele vai morrer. Elle m'a dit, soulève-le, sinon il va respirer son propre sang et il va mourir. Eu virei ele de lado, Je l'ai retourné de son côté parecia um esguicho. et on dirait que ça sortait comme un jet d'eau. O sangue ia para as paredes. Le sang partait sur les murs, O sur le primeiro toit. jato foi pro teto. Le premier est parti sur le toit. O teto era baixo. Et le toit était assez E bas. o sangue pingava de Donc volta. le sang retombait sur nous. O quarto do meu filho ficou cheio de sangue por tudo quanto é lado. La chambre était remplie de sang, baignée de sang. Sabe o que a minha esposa disse? Vous savez ce que mon épouse a dit? Quanto vale uma mulher de Deus? Combien ça coûte une femme de Dieu? Quanto vale? Combien ça coûte? Fale para mim. Dites-moi. Não tem preço. Não tem preço. E a Ela pas de falou, prix. chame o pastor Wilson. Elle m'a dit, appelle le pasteur. Ligue para ele Appelle-le imediatamente. maintenant. Eu larguei meu filho e fui telefonar Donc, j'ai para o abandonné mon pastor. fils, j'ai commencé à appeler le O pasteur. pastor falou, eu já vou para aí. Il m'a dit, je pars tout de suite. Ele chegou. Il est arrivé Chegou com uma sacolinha. avec un petit sac. Tinha óleo. Il y avait un huile. E ele falou, vou fazer uma unção com Il óleo. m'a dit, je vais faire une onction à Vou l'huile. aplicar a unção apostólica de Tiago 5, 14 a Je vais 16. appliquer l'onction apostolique Tiago 5, de 14 a 5, 16. 5, 14 à 16. Então nós James, cantamos James 3 5, hinos. 14 à 16. Donc nous avons chanté 3 hymnes. Hinos poderosos que falam do sangue de Des Jesus. hymnes puissants qui parlent du sang de Jésus. O hino Castelo Forte. Château fort E o hino que fala sobre revelação da cruz. et la révélation de la croix. Depois ele fez uma oração e ungiu meu filho com óleo. Ensuite, il a fait une prière et il a oint mon fils avec de l'huile. Essa unção com óleo não é extrema unção. Ce n'est pas l'extrême onction des catholiques. É unção para cura espiritual. C'est une onction pour la guérison spirituelle. E foi orado e foi ungido meu Et filho. il a prié et mon fils a été oint. Depois o pastor ficou mais umas 2 horas ainda lá. Le pasteur est encore resté à peu près 2 heures à la E no meio maison. da madrugada ele foi embora. Et ensuite, il est reparti. Falou, se precisar de mim, me chame. Il m'a dit, si vous avez besoin de moi, Meu appelez-moi, je filho, viens. apenas o sangue parou. Mon fils, il a arrêté Não tinha mais d'esquisser sangue du para sang. jorrar. Il n'avait plus de sang à Ele sortir. estava pálido e amarelado. Il était blanc et jauni. Ele era um moribundo. C'était un mort-vivant. Aí amanheceu aquele dia. Le jour est né, Ele estava muito pálido. il est extrêmement E a Luz pâle. falou, vamos ter que levar para o hospital. Et Luz m'a dit, il faut qu'on le Para ele ramène à receber l'hôpital glicose. pour qu'il prenne du Sinon, ele glucose. morre. Sinon, il Eu va falei, mourir. pelo amor de Deus, tenta fazer alguma coisa. Et moi, je lui dis, par l'amour du ciel, essaye de faire quelque chose. Ela preparou um suco de fruta. Elle a préparé un petit jus de fruits. Ela deu com muita dificuldade. Et avec beaucoup de difficultés, elle a réussi à le donner. Levou cerca de 2 horas para ele ingerir um pouquinho de suco. Ça a pris 2 heures pour qu'il se boive un tout petit peu de Mas jus. a cor voltou um pouquinho. Mais la couleur, elle est revenue un petit E peu. aquele roxo da ponta dos dedos começou a sair. Et ses doigts qui étaient violets ont commencé à Ela reprendre fazia la couleur massagem. normale. Elle faisait du massage. Ela colocava compressas de água Elle quente. mettait des compresses d'eau chaude et d'eau E froide. aí ele deu uma Et il a reavivada. repris un peu ses forces. Ela falou, agora levanta ele. Elle m'a dit, lève-le Ela maintenant. estava já 3 noites sem Et dormir. ça faisait 3 jours qu'elle ne dormait Põe pas. ele no meu ombro. Mets-lui sur mon épaule. Ela levou ele pro banheiro. Elle l'a ramené dans les toilettes, E ele dans la salle de bain. pôs ele lá no chuveiro. Elle l'a mis sous E ela la junto. douche, avec elle ensemble. Ela escorava ele. Et elle le soutenait sous Ela la douche. fechou a porta do box. Elle a fermé la porte du box. E ela ligava água quente, fria e morna. Donc elle mettait l'eau chaude, tiède et E froide. ela massageava. Et elle le massait Ficou lá 1h30. pendant 1h30. E ela mandou eu ficar sentado esperando. Et elle m'a dit, assis-toi à côté et attends. De repente ela abre a porta. D'un coup, elle ouvre la porte O meu filho sai andando do box. et mon fils est parti en marchant de ce box. Era inacreditável. C'était incroyable. Amém? Amen. Ela falou, troca o menino e vai para tomar banho de luz lá no jardim. Elle m'a dit, change ses habits et va prendre un bain de lumière avec lui au soleil dans le jardin. Eu aprendi aquela lição. J'ai appris cette leçon. Que esposo inteligente obedece a esposa. Un époux intelligent, il obéit son épouse. Minha esposa é muito brava. Mon épouse, elle est très énervée. Eu peço que vocês orem por ela. Donc je vous demande de prier pour elle. Amém? Amen. Então ela deu a ordem, eu fui trocar. De repente eu falei, cadê a luz? Donc je l'ai changé, je l'ai mis sur le soleil, puis je me suis demandé où est-elle, où est Luz. A minha esposa, ela, depois que ela fez tudo o que fez, Donc après avoir fait ela tout ce estava qu'elle pouvait, sentada no box elle était do banheiro assise dans la salle de bain, e estava dormindo com o chuveiro en ligado. train de dormir avec l'eau qui lui coulait sur le visage. Eu desliguei o chuveiro, J'ai éteint la douche, pus ela em pé, je l'ai remise dei o debout, roupão para ela. je lui ai donné Ela une estava grande com toda serviette, a roupa dela ainda no corpo. et elle avait encore ses habits Né? en dessous.
para que ela saísse e fosse se trocar. pour qu'elle puisse se lever et changer. Assim que ela recuperou o sentido, ela falou: Dès qu'elle a récupéré ses vai sens, logo pro jardim. elle m'a dit va courir, va au jardin. Ela é brava. Elle est très énervée. Então eu fui logo, tratei de ir lá passear com meu filho Donc, no je lui ai jardim. obéi et je suis parti tout de suite me promener avec mon enfant au Não jardin. esqueçam de orar pela luz. N'oubliez pas de prier pour Luce. E na hora que eu desci para ir pro jardim, Et quand je suis descendu pour aller au jardin, o Fernandinho não quis ir pro jardim. Fernandinho, c'est une recontraction, Il- c'est mignon. il- Fernandinho, il voulait pas rentrer dans le jardin. Ele preferiu ir para caminhar na rua onde ele gostava Il muito. voulait marcher dans la rue où il aimait beaucoup. Eu moro num condomínio. Et moi, j'habite dans Tem muitas árvores. une aire résidentielle privée. Il y a Então beaucoup d'arbres. ele queria passear. Donc, il voulait se promener un petit peu. Ninguém podia acreditar Personne ne pouvait que croire naquela noite tinha uma criança sangrando quase até a morte, que cette nuit qui venait de passer, il y avait un enfant qui a Num failli saigner à mort. num estado de morbidez bem profunda. Dans un état de presque mort aussi profond. Mas agora estava andando comigo. Mais maintenant, il marchait avec moi. Pastor Wilson chegou. Le pasteur Wilson est Eu arrivé. estava voltando para casa. Je rentrais à ma maison. Ele viu, arregalou os olhos. Il a vu, il a écarté les Falou, yeux. um milagre. Il a dit un miracle de milagre. Dieu. Un miracle. Amém. Amen. Seu batismo vai ser amanhã, porque era quinta-feira. Son baptême, ce sera demain. Parce Eu qu'il ia était batizar jeudi. na sexta-noite. Moi, j'allais me baptiser le vendredi Sabe o que eu soir. falei para o pastor? Vous savez ce que j'ai dit au pasteur? Eu não vou batizar. Je ne vais pas me baptiser. Eu não me batizo mais. Je ne me baptise plus. Cometi o maior erro da minha vida. C'était la plus grande erreur O de toute maior ma vie. erro. Porque o pastor falou: não, você não tá, eu não estou entendendo, Fernando. Le pasteur m'a dit, Fernando, je ne comprends pas. O Qu'est-ce qui seu se passe? filho viveu um milagre e você não vai se Ton batizar? fils a vécu un miracle et tu ne vas pas te baptiser? É que eu tinha medido a temperatura antes de descer para passear com C'est ele. parce que j'avais déjà pris la température de mon enfant. Era 38,4. Il était à 38,4. Eu falei: quando baixar totalmente a temperatura, eu vou batizar com ele. Et je lui ai dit, quand la température sera toute baissée, alors je me baptiserai. Era golpe infernal contra mim. C'était un coup de Satan O envers moi. diabo não quer que nenhum dos seus filhos entre nas águas. Le diable ne veut qu'aucun de nos enfants rentre dans les eaux du baptême. Eu não era filho do diabo, Moi, j'étais pas fils du diable. mas ele considera todo mundo que não foi batizado como filho dele. Mais il considère tous qui ne sont pas baptisés comme ses enfants. Ele é um usurpador. C'est le voleur. Ele quer ser pai desse mundo. Il veut être le père de ce Você monde. tem que escolher quem é o seu Mais pai. vous devez choisir qui É est na votre água que père. você escolhe. C'est dans l'eau que vous choisissez. E eu tinha escolhido não ir para a água. Moi, j'avais choisi de ne pas rentrer dans l'eau. O maior erro da minha vida. La plus grosse erreur de toute ma vie. Levou 5 meses. Cela a pris 5 mois. Meu filho com temperatura alta todo final da tarde. Mon enfant, il avait des fièvres à chaque fin de journée. Não era tão alta, C'était pas très haute, mas era um sinal que ele estava com a virose ainda. mais c'était un signe qu'il avait encore l'infection dans son corps. Temperatura era 37,8, 37,8, 38,2. 38,2. Era o suficiente para mim falar: não vou me batizar. C'était suffisant pour que je dise, je ne vais pas me baptiser. 5 meses depois o pastor falou: Fernando, você não está vendo que isso é um golpe satânico 5 contra mois você après, e le sua pasteur m'a dit, família? mais Fernando, tu ne vois pas que c'est un coup satanique contre toi et ta famille? Eu falei: tá bom, pastor, basta. Et je dis, basta, Eu vou batizar. je vais me baptiser. Marca o batismo. Fixe le rendez-vous. Dia la 10 date, de novembro. le 10 novembre. Vamos batizar com febre ou sem febre? On baptisera avec fièvre ou sans. Presta atenção. Faites attention. A partir daquele momento. À partir de cet instant, Chegou a tarde. l'après-midi Meu est filho não arrivé, teve mais febre. le soir est arrivé, A et mon enfant temperatura n'avait não plus de voltou fièvre. mais. La température haute ne revenait Irmãos, plus. levou 20 dias para chegar o dia do batismo. 20 jours après, c'était le baptême. Não teve mais febre. Il n'a plus eu de fièvre. Era um golpe satânico. C'était un coup satanique. O diabo não quer o seu batismo. Le diable ne veut pas votre Ele não baptême. quer que você entre na água. Et il ne veut pas que vous rentriez dans l'eau. Se alguém aqui não foi batizado ainda, Si quelqu'un ici n'a pas encore été baptisé, pelo amor de Deus, par l'amour du ciel, se prepara para entrar nas águas. préparez-vous à passer par les eaux. Porque enquanto você não entrar, Parce que tant que vous ne serez você pas rentré, pode estar na mão desse anjo caído. vous pourrez être entre les mains de cet ange É déchu. de uma maneira que você não perceba. D'une manière que vous ne où vous ne Não vous é para rendiez você pas compte. perceber. C'est pas que vous rendiez Se compte. você percebesse, você não ia querer. Si vous étiez au courant, vous ne vouliez pas de ça. Eu fiquei 40 anos na mão Priez pas dele, de ça. irmãos. J'ai passé 40 ans entre ses mains. Eu sei do que eu estou falando. Je sais de quoi je parle. Eu estou aqui porque eu amo você. Je suis ici parce que je sais que je Eu vous quero aime. que você comece a viver os seus melhores dias. J'aimerais que vous viviez les meilleurs jours de vos vies. Amém? Amen. Irmãos, Mes frères, chegou o dia do meu batismo. le jour de mon baptême était Eu fui arrivé. batizado em nome de Et Jesus. j'ai été baptisé au nom de Jésus. Eu pisei na água. J'ai marché sur l'eau. E o pastor disse: Fernando Lucas, eu te batizo em nome do Pai Et le pasteur Do m'a dit, Filho. je te baptise au nom du Père, du Fils e do Espírito Santo. et du Saint-Esprit. O Fernandinho foi batizado. Fernando, il était O baptisé aussi. Fernandinho disse, depois, dit. a primeira palavra depois que saiu das águas, Le premier mot qu'il a dit après être sorti des eaux du baptême, a palavra foi Jesus. c'était Jésus. Amém? Amen.
Meus 3 filhinhos foram Mes batizados. 3 enfants ont été baptisés. A luz foi reconsagrada. Luz a été reconsacré. E todos nós fomos para o nosso lar. Et nous tous sommes rentrés à la maison. Todos batizados em nome de Tous Jesus. baptisés au nom de Jésus. Agora minha casa serviu o Senhor. Moi et ma maison étions en train de servir le 10 Seigneur. dias se passaram. 10 jours se sont passés. Só 10 dias. Seulement 10 jours. Meu filho teve uma temperatura alta de novo. Et mon fils a eu encore une fièvre. 39,9. 39,9. 40,1 na madrugada. 40,1 dans le petit matin. Teve uma convulsão de novo. Il a encore convulsionné. Eu pus ele dentro do meu carro. Je l'ai mis dans ma voiture. Corri para o hospital israelita Albert Einstein. J'ai speedé vers l'hôpital. Internei meu filho. Je l'ai Ele interné. foi para a UTI. Il est parti en soins intensifs. O médico cuidou dele por várias horas. Le médecin a pris soin de lui pendant plusieurs heures. Ele estava em estado de coma, Il était en coma profond, com convulsão profunda, avec des convulsions profondes, mal convulsivo. un mal convulsif. O médico, depois de várias horas, o médico saiu da porta. Après plusieurs heures, le médecin est sorti de la porte. Era quase 13h30 da manhã. Il était presque 3h30 E du falou: matin. sinto muito. Et il m'a dit, je suis désolé. Fizemos tudo que On podíamos. a fait tout ce qu'on pouvait. O Fernandinho não respondeu. Fernandinho n'a pas répondu. Não saiu do mal convulsivo. Il n'est pas sorti de cette Ele olhou no convulsion. relógio Il a regardé e sur la falou: montre. ele deve ter não deve ter mais de 1 hora de vida. Et il m'a dit, il a à peine 1 heure de vie. Não conseguimos restabelecer a situação vital do seu filho. On n'a pas réussi à revenir sur son état principal. Eu saí daquele hospital, deixei o meu filho com a luz. Je suis sorti de l'hôpital, j'ai laissé mon enfant avec Luce. Eu fui até um lugar deserto no estacionamento, Je suis parti dans un endroit désertique onde não tinha ninguém. du parking où il n'y avait Estava personne. tudo escuro. Tout était noir. E eu gritei para o céu: Et j'ai crié vers le ciel. por que Deus, o Senhor fez isso? Pourquoi, Seigneur, as-tu fait cela? 10 dias e meu filho está quase morto. 10 jours et mon fils est presque mort. Por que eu me batizei? Pourquoi me suis-je baptisé? Deus não me respondeu Dieu ne m'a nada, rien répondu. mas eu entendi. Mais moi, j'ai compris. Eu não orei, eu Je não n'avais chamei pas prié. pastor, Je n'avais pas appelé le pasteur. eu saí desesperado para o hospital. Je suis sorti en désespoir vers l'hôpital. Internei meu filho. J'ai interné mon enfant. Eu tinha achado, pastor Noabe, que bastava eu ser batizado e já tinha ganhado o jogo. Je pensais qu'il suffisait de se baptiser et que j'allais gagner le jeu. Olha para os meus olhos. Regardez-moi dans les yeux. Olha o amigo que está assistindo na câmera. L'ami qui nous regarde par O Internet. batismo Le é o baptême, começo ou é o fim da vida cristã? Começo ou fim? c'est le début ou c'est la fin de la vie chrétienne? Começo ou fim? C'est le début ou la fin? Tem que falar. É o começo. Amen, c'est le début. Era só o primeiro passo. Ce n'est que le O premier primeiro pas. passo dos melhores da minha vida. Le premier pas d'un des meilleurs de toute ma Eu vie. não tinha vigiado, você entende, José? Je n'étais pas en vigilance Eu complète. não tinha essa experiência Je ainda. n'avais pas encore cette expérience avec Dieu. Eu esmoreci. J'ai perdu ma foi. Eu não tive aquela conexão com Deus como deveria ter na primeira Je vez. n'ai pas eu la connexion que j'avais avec Dieu quand il est tombé malade la première fois. Tudo aquilo veio na minha cabeça assim por um relâmpago. Tout cela m'est arrivé dans ma tête comme un éclair. Eu entrei no meu carro, fui para o hospital de novo. Je suis rentré dans ma voiture et je suis reparti à E l'hôpital. era 4h30 da manhã. Il était 4h30 du matin. Eu falei: eu quero alta do meu J'ai filho. fait, je veux mon enfant. Não, não pode, tá morrendo. Non, il ne peut pas, il va Mas mourir. vai morrer em casa. Et j'ai dit, d'accord, mais il Eu mourra à la quero levar maison. meu filho. Je veux le prendre maintenant. Eu fui orando para o hospital. Et j'étais en train de prier à l'hôpital. Eu assinei um monte de documentos. J'ai signé plein de documents. Eu paguei a conta. J'ai payé l'addition. E eles me deram, assinei um termo de responsabilidade. J'ai signé des documents de Eles responsabilité. liberaram meu filho. Et ils ont libéré mon enfant. Chegamos em casa, On est arrivé à la nós maison. colocamos ele na cama, On l'a mis sur le a luz lit. cuidou dele, Luz a pris soin de lui. fez tudo o que podia, A fait tout ce qu'elle pouvait. tirou um monte de remédios que tinha dado para ele. Elle a enlevé plein de médicaments qui lui avaient été Estava tomando confiés. remédio na veia. Il prenait des médicaments sur la veine. E ela falou: não vou mais dar tantos remédios porque não adianta isso para ele. Elle m'a dit, ça ne sert à rien d'avoir tous ces médicaments, je vais en enlever quelques-uns. Vou apenas deixar o soro fisiológico. Je laisse juste la... C'est une perfusion, oui, la perfusion, merci beaucoup. E de La repente, perfusion. ela cochilou do lado dele. Et tout à coup, elle s'est assoupie à côté de lui. Ela estava muito cansada. Elle était extrêmement E fatiguée. ela fez tudo que tinha que ser feito. Et elle avait fait tout ce qui pouvait être Eu falei: fait. não, Luz, não dorme agora, pelo amor de Deus. Et je lui dis, ne dors pas maintenant. Il pour est l'amour du ciel. morrendo. Il est en train de mourir, Luce. Ela, com os olhos fechados, falou: tá bom, fica tranquilo. Elle avec les yeux fermés, elle m'a dit, reste E tranquille. ela caiu em sono profundo. Elle est tombée en Que eu podia sommeil fazer? profond. Qu'est-ce que je pourrais faire, Eu moi? deitei do lado dele, do outro lado. Eh bien, je me suis couché de Ele l'autre estava na côté. nossa cama. J'étais encore j'étais Eu sur não notre sei lit. explicar, mas de repente Sur eu notre também lit. peguei no sono. Je ne sais pas l'expliquer, mais moi aussi je suis tombé. Foi 40 je me minutos suis que eu assoupi. cochilei. Pendant 40 minutes. De repente eu fui acordado. Tout à coup, j'étais Na hora que eu réveillé. fui acordado, Quand on m'a eu réveillé, levantei assustado. je me suis levé avec peur.
Era o Fernandinho que me acordou. C'était mon enfant qui me réveillait. Ele falou, papai, vamos passear na rua? Il m'a dit, papa, viens, on se promène dans la rue. E nós fomos para a rua. Et on est parti à la rue. Meu filho está vivo até hoje. Mon enfant est vivant encore aujourd'hui. Amém? Amen. Você falou com clareza? Meu filho está vivo até hoje. Mon enfant est encore vivant jusqu'aujourd'hui. Esse Deus, Ce Dieu, Ele é o Todo-Poderoso. c'est le Tout-Puissant. Guarde esse verso no seu coração. Gardez ce verset dans votre cœur. Nada tema das coisas que há de acontecer. N'ayez peur de rien qui doit se passer. Eis que o diabo tomará alguns de vocês Le diable prendra quelques-uns d'entre vous. e tereis uma tribulação de 10 dias. Et vous aurez une